2, 1, and go! OMG! Oh my God! Pasabog si Bella! Ano OMG! to? Kumot or ano, bedsheet? Bedsheet ata siya. Hala, pasabog! Danatan! Oh my God! Pukihan! Pukihan atake ni Alaga! Hala, Sexy! grabe Baka. siya. Ang ganda. Okay, mine bedsheet. Ito po yung ano niya, walang sira. Ayan, papaki-screenshot lang po ako. Yung mga nagko-comment dyan. Oh, mine. Ano pangalan daw niyan, madam? Mine Pukiran. Mine po ke. Iba-block namin yung mga nagsasabing Mami Odi dyan, ha? Ayan. Mine 3-2. Mine Bella Shaw. Oh, ayan. Perfect. Ay, sumasayo si Bella. Gumagalaw. Alam siya. Perfect. Oh, ayan. Okay. Thank you, Mishi. Thank you, Mish. Yours na, Mishi. Ganyan pa muna sa tain niya, no?